मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, मैं आया नहीं हो बुलाया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहातर प्यासों कहीं बंद पानी। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहातर प्यासों कहीं बंद पानी। मुक़द्दर में हो ज़ौक़-ए-कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो, मैं प्यासा नहीं हो पिलाया गया हो, मैं रोया नहीं हो रुलाया गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दक्षिण चट्टलार ঐতিহ্যবাহী কর্ণফুলী থানার অন্তর্গত বিখ্যাত ওলিয়ে কামেল হযরত বড় মাওলানা শাহ ওয়াহিদুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহির নামে শাহ ওহিদিয়া পাড়া ওহিদুল্লাহ শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি জামে মসজিদে তৃতীয়বারের মতো 23তম পবিত্র আহলে বাইত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম স্মরণে শাহাদাতে কারবালা মাহফিলের 5 দিন ব্যাপী আজিমুশ-শান নুরানি মাহফিলের আজকে দ্বিতীয় দিবসে সভাপতিত্ব করছেন হযরত নিয়ামত শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি দাখিল মাদ্রাসার মোহতারম সুপার মৌলানা মোহাম্মদ মাসউদ জাহাঙ্গীর আল কাদেরী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী। আজকের মাহফিলে হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ওসমান বিন আশরাফি মুদ্দাজিল্লুহুল আলীর সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক হিসেবে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে আজকের মাহফিলকে রৌনক করবেন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আশেকানে আউলিয়া ডিগ্রি কলেজের সম্মানিত অধ্যাপক